बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल एक बड़ा हाईलाइटेड इशू चल रहा है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, ख़ास करके गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। पहले तहसील बार नौशहरा विरका के साथ इशू आया पुलिस गर्दी का, और उसके बाद आज जो है ना गुजरांवाला में एक जनरल सेक्रेटरी हक नवाज हंजरा साहब हैं, उनके ऊपर FIR पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए एक FIR दे दी है। अब मैं असल इस इशू पे आना चाहता हूँ कि जो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जिसको आम लोग हड़ताल कहते हैं, कि रोज़ वकला हड़ताल कर देते हैं और ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे काम नहीं करते। मैं असल में आज आपको स्ट्राइक का मतलब समझाना चाहता हूँ कि वकला स्ट्राइक क्यों करते हैं और उसका आम आवाम को क्या फ़ायदा होता है और वकला को उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो वकला कम्युनिटी है, इनकी ज़ाती तौर पे कोई जंग नहीं होती, ना किसी इदारे के साथ कोई हमारी ज़ाती जंग है, ना हम किसी से हमारा कोई लेना है ना देना है। हम आपकी जुडिशरी के सामने जंग लड़ते हैं, और जंग लड़ते हुए जहाँ पे कोई इदारा हायल होता है बीच में, तो हम अपने क्लाइंट को जो है सिक्योर करने के लिए हर तरह का जो है ना मुश्किल फेज से गुज़र जाते हैं। और जब हम मुश्किलात वाले मराहल से गुज़र रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जाके इदारों के साथ तसादम हो जाता है, क्योंकि इदारे अपनी सुप्रामेसी जो है आजकल, क्योंकि हमारी ख़ास करके जो पंजाब है ये तो पुलिस स्टेट बना हुआ है। पुलिस जिसको चाहती है मर्डर करती है, जिसको चाहती है फुल फ्राई और जिसको चाहती है हाफ फ्राई करती है। और एक ही ऐसा इदारा है जो जिस तक आम आवाम की भी अप्रोच है, हर बंदा हर वकला को अप्रोच करता है। और इसके अलावा कोई ऐसा एक महकमा बता दें जिसको आप डायरेक्टली ही अप्रोच कर सकते हो। वकला के अलावा आपके हकूक़ की कोई बंदा जंग लड़ रहा हो, वकला ही एक ऐसे बंदे हैं जो आपके हकूक़ की जंग लड़ते हैं। जहाँ पे भी देखेंगे आप, ये इशू आ रहा होता है कि जी वकला ने स्ट्राइक कर दी है और वकला की तरफ से हमें ये मसला दरपेश आ रहा है। भाई, बेसिक चीज़ की तरफ कोई बंदा नहीं जाता कि वकला ने हड़ताल क्यों की है। वकला का नोटिस हड़ताल का आप पढ़ के देखेंगे, वकला की ज़ाती जंग नहीं होती इसमें। हम ये कहते हैं कि अदालती जो प्रिंसिस हैं, जुडिशरी के प्रिंसिस हैं, जहाँ पे वकला के चैम्बर्स हैं, कोर्ट्स हैं और कोर्ट के प्रिंसिस हैं, इनमें जो है ना कोई बंदा किसी को अरेस्ट ना करे। इसका मतलब ये है, कोई बंदा कोर्ट में आता है, वकील साहब के पास जब आ जाता है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो कानून के अंदर अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ रहा है। जो बंदा खुद ब खुद ही आपके आगे सरेंडर कर रहा है, आप उसके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। ये देखें, जितने भी अब मैं ये जितनी स्पीच कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा हो जाएगा प्रोग्राम लंबा, ये स्पीच को आप समझेंगे कि ये तो मुल्ज़म साइड से सारी स्पीच हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि हर बंदा, हर शहरी किसी ना किसी सूरत के अंदर मुल्ज़म बन जाता है, वो मुल्ज़म नहीं होता। अब पीछे देख लें, पुलिस ने एक चालान की सूरत गवर्नमेंट कानून पास कर देती है, आम लोगों को हालात देख के पास नहीं करती। वो ऊपर बैठे हुए सुपीरियर लोग कानून पास करते हैं। एक हेलमेट वाला कानून आया था, जिसमें देखा होगा आप लोगों ने, एक चालान भी हो रहा था और साथ FIR भी हो रही थी। अगर उस टाइम वकला आपकी जंग ना लड़ते, वकला आप लोगों को ना चढ़ाते, अब जिस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसने कौन सा जुर्म किया था? कोई जुर्म नहीं किया था। वो उसको पूछेंगे तो भाई मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो अपने घर से फलानी जगह पे जा रहा था, फलानी जगह पे जा रहा था। लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट कानून बना देती है, इसको आप नहीं करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए फिर वो FIRs देती हैं, पकड़ दकड़ करते हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि आप आम लोगों के मसाइल को देख के, समझ के फिर कानून को पास करें। यही हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू है। भाई, खुदारा वकला को गलत ना कहें, वकला को गलत ना समझें। आप जब भी देखेंगे वकला किसी ना किसी क्लाइंट की जंग लड़ रहे होते हैं, और वो आप लोगों में से ही लोग होते हैं। ये लोग कह देते हैं कि जी उसके पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास फीस भी वकील साहब को उसने पे नहीं की होती, तो वकील साहब उसकी जंग लड़ जाते हैं और उसके अंदर कई इदारों के साथ वो टकरा जाते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है, वकील साहब को ये फील होता है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, मैं अपने इनोसेंट क्लाइंट की जंग लड़ रहा हूँ, और इसकी जंग लड़ने के लिए मैं हर जगह से गुजर जाऊँगा, और खुदारा मेरी पब्लिक के लिए ये
میسج ہے کہ اگر آج کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے، وہ وکلاء ہیں، اور وکلاء کا ساتھ دیں، ہمیشہ وکلاء کے ساتھ کھڑے رہیں، وکلاء آپ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ جب آپ بیٹھ کے چوکوں میں، چراہوں میں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ وکلاء کے خلاف کرتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں میں سے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ آپ اس بات کو فیل کریں کہ بھائی جب آپ باتیں کرتے ہیں اور ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک کلائنٹ بتا دے، کافی ایک نہیں ہے، ہمارے سارے پاکستان کو مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ عمران خان کی دیکھ لیں، میں یہ نہیں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، آج عمران خان کی کون جنگ لڑ رہا ہے؟ کل نواز شریف صاحب کے اوپر دیکھا تھا دور، نواز شریف کی جنگ کون لڑ رہا تھا؟ زرداری صاحب کے اوپر ایشو آیا تھا، ان کی جنگ کون لڑ رہا تھا؟ آج ہمارے جرنل ہیں عاصم منیر صاحب، اگر ان کے اوپر کوئی ایشو آئے گا تو کل کو ان کی جنگ بھی وکلاء نے لڑنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی عام شہری ہوتا ہے کسی کے حقوق سلب ہوتے ہیں اور وکلاء اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں۔ میری سارے پاکستانی بھائیوں کے آگے گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی طرف دھیان کریں، جو روز بہ روز شہباز شریف صاحب اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے نا تیل کو بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کو بڑھاتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا ہے۔ وکیل ایک آپ کی طرح کے عام شہری ہیں اور آپ کی جنگ لڑتے ہیں اور آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، تو آپ ہمارے خلاف جو ہے نا بیٹھ کے چوکوں میں، چراہوں میں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہماری آواز بنیں، ہم آپ کی آواز آلریڈی بن کے ساری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں جتنی کوشش ہو سکی ہے میرے سے، میں نے آپ کو میسیج کنوے کیا ہے، کیونکہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ کمنٹس دیکھے ہیں کہ وکیل بدمعاش ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے، وکلاء نے بھی کہا کہ بھائی آپ وکلاء کی یہ سٹرائک کا مطلب لوگوں کو سمجھائیں کہ سٹرائک کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ سٹرائک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وکیل صاحب کو کوئی ریلیف چاہیے۔ بھائی وکیل صاحب کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے جس کے لیے وکیل صاحب کو ریلیف چاہیے؟ بھائی کسی نہ کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، کبھی کسی صورت میں مدعی کے ساتھ کھڑے ہو کے وکیل صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے وکیل کو زیادتی نہ ہو، پھر دوسری سائڈ پہ وکیل ملزم کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ملزم کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن بنتی ہے، ہم وکیل لوگ سب سے زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب پولیس والوں کو وکلاء کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہیں، ہم پولیس والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اندر سے ہیں۔ کسی محکمے کو غلط نہ کہیں، کسی محکمے کے اوپر بات نہ کریں، لیکن جو فرد واحد کا کردار ہوتا ہے یا کریکٹر ہوتا ہے اس کو ضرور چیک کریں۔ پولیس جو کر رہی ہے، خاص کر کے انفرادی طور پہ سارے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے اوپر غور کریں۔ کوئی بندے ایسے ہیں، ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں، ان کے خلاف کمنٹس پاس کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو وہ سب سے اچھا ہے، تو جس کے پاس ڈنڈا نہیں آپ اس کے خلاف باتیں کرتے رہیں۔ فی امان اللہ۔